Hello guys, hello everyone. Hello mga ka-Shell Vlog. So guys, di ako karon sa Laguna. Going me mag-deliver sa among product sa Digitech Marketing Services. Mi karon sa IPSA Laguna guys, diri mi mag-deliver mi sa among product sa Digitech Marketing Services nga among company. So guys, gabaktas ko diri, gapapirma ko sa mga papers na akong mga dala nga mga delivery receipt na mo guys para sa among customer. So diri pag mao ni diri pagsulod na mo diri sa entrance sa Laguna IPSA na ay daghan mga company, mga dagkong kumpanya diha guys sa sulod. So diri guys pag abot sa kumpanya, upat ka kumpanya ang among gideliveran karong adlaw guys. So pag abot na mo diri guys, mohunong mi diri sa entrance gate. So mao nang among ikatulo na ninamo nga company nga gideliveran. So guys, mao ni ang among trabaho diri, mao ni ang trabaho sa akong husband. Kami diri maga-deliver permi sa among mga baligya. So yung anak guys, lisod kaayo mangitag kwarta no. So mao ni ang among mga usa sa among mga product nga i-deliver namo sa akong husband dinhi sa kumpanya. So, yung ana siya guys, mausahay mga bugat pang among ipang-deliver. So, mao ni dari ang Pelinvest Technology Park. So, sa sulod anak guys, na adin ha ang mga dagkong kumpanya. So, karon guys, pauli nami sa wakas na human na gid namo og deliver ang upat ka company nga among gideliveran karong adlaw. So, ug mag-thankful kaayo ko sa among barangay captain nga maabdi nga buutan dinha sa barangay poblasyon sa Magallanes, Agusan del Norte no. Nga iya kong gitugtan sa paglib og one week kapin para nananghid ko niya kay manhi ko diri sa Luzon para nala ko mga importante nga mga lakaw nga asikasuhon sa among business. And thank you for watching guys. God bless you all.